أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ووغاسو سكوني بيسو غاري تاخو دينغرا بيدا حقاتي بي e ko woni wa jamudi illi sire karo ma wa jikira asuwa wa jamudi o waga su kunyini hangendo ke digan kan ga kata ho ina wutuka dun kondo gundungo o kunyini khare kan dinga kata kasu o duwa na kasu danga no wadu on nyaga na kasu walla nyaga no kasu ko man tende kishendo tanga yalla ganda nyang oda kada na haju jare nya na saharo da kasu wonundi na alla gar mo siru nyang oda kada ngani ke wati bure be ga yalla dun alla ganda da kishino da katanga no da ka wala ka binda no o kara huru ko alla ganda yampi magani khabro noro na kalle hasida bire no ga winu ku futu na saharo so hunun nogondi lenki araba ke jul gada abida tumundi nyani lengi so ni gonga tini kaso ke bela nagan kaso mbida tumundi nyani lengi hijiri yanga wujune do kamona kati ado tan nagate ado sinofili kenya ngem miladi yanga alfaini ihida wa isirna junun kaso abida tamundu tumundi nyani lengi 2021 land 2021 wada kaga tago kitaben kam marawdatul anwari min sirati nabil muqtari alla gana honni nebe no ndo daga wada gana dangido kembaten faka kulli je ilmin alim ken ko do daga wara fadaki fadaki al yahudi no yota kada ngani fadaki ya kenni debe ayi aga khaybara kimba kan nogondi ala to nga madina ala to nga madina khaybara yi bito hilli trende non do khaybara nak dingira ke len giatu inden nogoni nati dangani bi haiti tura fo al yoma bi haiti na dingira ke tu inden ni fadaki ina khili sasa jajira ke nogoni nandanga ni haiti allah nabi nyimenga sallallahu alayhi wa sallam aga kinye khaybarai adi kapalle mangir ngirndi muhaisatu bun mas'ud radiyallahu anhu ada girndi na khay kata fadaki yahudi nunga akinye halle khaybarai ni khiri kata silama gunga ilele majorono imajo wande be nyimme ci ngangunde ke nyimmi ni nati worno silama gon nogondi kabira mbe ngay gada muguna nti ande be nyimme nda wale ngutu khaybara ga jangen nogondi kenda kanu limpiti sondo mungo kanu elison de mona diga jangana khorobe nuga khaybara aga katuna non destroy na non yisu anda ado ganda kripunji gindi anta kontro no gondi I khayan kande be nyimme ngite ngure nan dungi do salahi en nallido salahi en nallodo ido allah ande be nyimme nako sallallahu alayhi wa sallam allah ande be nyimme nga ada ida mundu ida dunge adunge salahi en nallido menaga ita dangani ado khaybara dungo nunga golli ni mogobe ida kana ngolli kundunga iga ni sokan bonum pata sino sine ina takandi takandu hilli ina takandi bane kina di kapalle mo yimino naka be bane mutu anda be nyimmenda kella giya kota kada ko to wada kada warano nyi ati fadaki nyeke sokan bobe ga kitana no gonde ken kan kan anda be nyimmen bane abi na faga bakada di koren na faga ado bani hashmiro mo be no gano ali hatimunu haba kubenu haba nuga fati awa kun kana faga bakke no gondi ado kubenu gano ngani honnan kayu ga mun de nyaki ani mo gonchiro ndi na yaki ken na bure no gondi len ko da kaga no be wari khura kun kana el yahude nuni anda bi nyimme nga sallallahu alayhi wa sallama ara trende mutuka di kata wari khurai agri halle khaybarai bada khaybara ila wari khuran wada ahluha humul yahudi shuni al yahudi bana nukwai ke wari khuraga sorbe no takundonga no kunni al yahudi nukwai ari khri kata islama gun falamu yaslimu wala mu yastaslimu ku imaslama hu imadunge ina salahi loydo allah nabi nyimme nga sallallahu alayhi wa sallam wa kharaju lil qitali ida ibogu imadunge islama gunu imadunge do annabi nyimmen na salahi yollo do mena kane ibogu keta nan pare nan ti do annabi nyimmen nan gaja o baraja minhu rajulu igo jambaru be gal yahudenu kunu gondi wadu qural yahudenu no gondi abogu ada hanke mundu islami nan ti ko ganchagi one on one ko ganchagi facing faqatalahu jubair bin awamir agara hanke mundu jubair bin awamir bo katai ada kari summa agara sere hillandi nyille bakka kadi jubair bin awamir ada kari kadi summa salisu sere sikandinga ille bakka kadi ali ibn abi talib radiyallahu anhu ali gada kenkari hata khatala minhu ahada asara rajulan mi ganta kay gogoro soro tambiro bane karni no ni sakun dengane jambaro sui anda drapo ngada ndare nan jiginan ti ko gancha gam panke kenda ganari islaminu go inakari mi ganta ka soro tambiro bane karni I jambaro no gonde kullama qatala minhu rajulu da baqiyatu ila alislam igana sere sukari no gonde kusoro tambiro bane jambaro nugo igana sere kari katiga hillandin garni ina gajangen ina to gumala woda kanga jadi ini khri kata islama ina bara
walla ga kullama salla salata dahum ila al-islam walla ga haqqati su inda salli farlan jalle salli inda farlan jalle salli ngana nyeme gadi kata ga jangen bice ga jopene ini khiri kata silama ko ini khiri kata silama ko hata musu mi ganta kan lana kundunga idi da kiyeke mu manga ja kununyen nan la kundunga summa khadaw alaihim sage gadi suguba nga ille gille gadi ille nga kare gadi ille jokki do ga jangenga makiyenga ntaka wurugini kata tambe ko haqi kembere al yahude nuku iri goso silami nuku sayabonu ku ida wini enkiti kama ni goso wa khanama li muslimuna makhaniman kasiratan kembere al sayabonu annabi nyimmendi kapalle mo ida lagal la khenna bure nga benkiti makanongani kembere iri kemundu summa talabu ida kemundu annabi nyimme makananti ado fadaki do fadaki yahude ndo khaybar yahude nga golli mogobe adi khan golli kundunga fa qabila jalika minhum alla farsenden da adungeti kenga ido fadaki do khaybara yahudi dunga golli mogobe adungeti khay musalahatu ahli tima ke tima ga o hayno nyi ku gana al yahudi banan nu koy wasala ila yahudi timan akhbaru khaybaran wa fadakin wa wadi qura ku al yahudi nu nyanta kon ke dingira kay gatini tima khibara nyangi nye kata ku dingira al yahudi nunga khaybara khibaren kinya ado fadaki khibaru ado wadi qura khibaru nanti annabi nyimmen da ku dingira khorosu ada kujini ada kaybara ni ada wari hurani ada fadaki gali yahudi no ada kunqani sasa ahay kataga ikungo da kemmo gubane igara kemmo gu iminu gusa jewo annabi di kum magaja yimme gusa jewo ido annabi nyimmen na salahi lo do mena gane ina sagal lengina allah annabi nyimmen ngo makka su fi biladihum itoride bu nokonde imaga du ngido annabi nyimmen nangaja ida sagal le nyonto katay itoride bu nokondi idunda ngundo jawajuhu sallallahu alayhi wa sallam wa binahum bi safiya وما كنا غدا عن سفية وكانت سفية بنت هوي بن أكتب ورا كنا غدا ننتكي ورا كمون نغندي بس كأكيد نينو غني كيني جنبه تاغي دانغي دغو دا غدا كيني جنبه ننتي سيرادو مغا jambu huhundi anyo kunno gondi anna maka ka huhundi anna maka kangi huhundi akenki na jambe kinana ke ila kari igara kari ummul mu'minin radiyallahu anha safiya aware komon nogondi mani gara tumbari ya gorbe no shiti iga kahiya tumbari ya gorbe no gara safiya ware ken nogondi oda kaga nogobe annabi nyimmenga aro yengati safiya fa khajaha dayatu bun khalifatul kalbi ke tumbaru ngarage iga takandi safiya ummul mu'minin orange makundu age mudayatu bun khalifi age maya takeng tumbari ya garunga takandi ke dayatu bun khalifatul kalbi ayange may ti annabi nyimme dungayen sallallahu alayhi wa sallam fa qala sahabatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam iti annabi nyimme dangani iti inna la tasihu illa laka iti ke yagare kundu o ku wara kebe hamu sere gora lemme nyani atagandi de togandi de nganya to ngwage mo de yatu bun khalifatul kalbi atakenga kaw ku wara hamu mo bona nyille tagandi de kasancene ange manyim ay keni sere gora lemme nye ko kenga gemni annabi nyimme hadise annabi nyimme hadise mbakelu ngami njamba ati ko na ko safiya mo an baba annabi nyimme an gina annabi nyimme mana safiya an gana dambe njaga adam be ngatele taku haruna musa aki sakhi ke haruna haruna remmenya ni safiya an gana dambe njaga awatele sigi safiya tele sigi haruna atan baba annabi nyimme an gina ka annabi nyimme radiyallahu anhu iti ke kundu seydu qurayda banu qurayda qirsel menya nado nadiri fadaha biha annabi nyimmen igala kengo annabi da yagara gekri la safiya gri warada hali ala islama gum balla kam warada alaiha alislam ala islama gu mballi yagara ke kam nan juko anjilama yagara ke islama gu alla annabi nyimmen kaga islama gu halle keta annabi nyimmen da horo nanti kome hetay ada horo nanti kome hetay ada ahutam bonya ahore hokay mana igara horo keta ahutam bombanya kenyi ada kahu iyaku birambenga falamma tamma lahu al-fatu khaybara wasandenga timme ida khaybara wasanden timme wari qura wasanden timme atoko gadi ado fadaki dungonu ado tima kunga kujuga timme keta khaybara golle nyeme a timme wari qura khibara nyeme
fadaki gadun gonun kibare nyime tima gal yahudiyanu kun ka kibare nyime annabi nyimme nga kata sallallahu alaihi wasallama a joppe inyille kata madina inyille kata madina mi ga ndaka nyene dingira nga ga dingira ke be khilli bi saddi sabaha e kenye ken dingira halati safiyatu ila safiya mogol laga na gemundi fajaffati ilay sallallahu ila safiya ila mogon gemundi ila halakata allah annabi nyimme nga sallallahu alaihi wasallam fa asbaha rusan ille nga karne annabi illa kare akare manyoy ay illa kare manyoy ido roma halakata ille nga karne annabi illa kare manyoy ara woliman dabari ara woliman dabar nongani ido tenulli sirime ado tamare ado khatikawanto ado hene ida kunya koti medi da tagu hombai ida safiya woliman baganya kay tayib annabi nyimen cun nampay kay yangoto bireke lengi hibe ko tampindi ancun ancembe ngane gumbo ngake gumbu dinganya gana ancembe ngada daga kari kanya ngane rikata kebe gandam maga magatin ka kari da gumbo ngari awolima fo ngana gumbo nya kari ken gandam maga du kille hindi annabi nyimen di yagube ga barakini yagube be ay be expensive lo ngani ma yagunu ku war lengi andaro ne lenga tam butumbu nyanyi ne ka karniyo parce que yakara kiga gane ke nyan gombe nga kene nyina daga tambo nga be nyawtu ange mbi jigara du na guntam bonu tu kana yagu gelli ngoyem bay kaso ile ga dangi angana simman tam bonu ko angana bugu de bendi anga ma jigana butumbu nga kala hinangan kiye ngane bakane yagu ngana ro kaso ile sikanga ne bakabe sera panjangalang tay agana nya gamma daga gumbon gari allah annabi nyimme sallallahu alaihi wasallama asa bonu yugo nyino ngone ko masala ko da kaga danga kitabe ga abdurrahman ibn awfu agari ada ati annabi nyimme de yakhi annabi tadanga ni ana wali mamba ga haraga nya tamisenye parce que abdurrahman ni banna nya sembe ngari atan daga tamisen ko bana kari ana wali man bari asembe ngana yang kari daga gumbon gari me daga tangare go nyendala gumbon ko bo tangare go nyendala sin gumbon ko banna brigandi ho hondali kase mbe gandandi jagandige nyaga maga jagandige kebe ganda kenje mbe gandandi olima ngana nyina ko tabe daga tingilo nu karagi nakati ko boy nelli na roy rakati nga kana soro kana iga kana laga hiye ida annabi nyimme mbutambo annabi nyimme nda wolima nda bari kati kawon dondo henendo tamaru ida kunya koti medi ida gujamba yibo ita ko yige wa khama salasatu ayami bana fiha ada bido sikinya kya ganya sunnanga angana rotu yagarin kore nga yagare be gademi yakini anna togo yagaren kore ke banga bido sikki ana do te nunda wurum paragon me anna togo non ani ananji kundu anna saga nga gelli garambali gane aga magara ke nguche no gondi kana hadi metongo hadi jundo salli soro no yagare christian karangunde magoto yagan nengi ngani koye ke masha Allah kemira Allah ndabi nyimenga sallallahu alaihi wa sallama a tregadi kembere hata khadi mal madina maga ndaka kat kinyene madina safaron kasol lagaron nogondi aw sahru rabiul awwalu tarikun kumun nyugunuti rabiul awwalu nogonyani gelli bagam bakka gunjina nyorundinga kaji watu jaturi kai ke ganya gajange andabi nyimme bore ke gajange nogondi ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر النبي نيم ngiri halle خيبر gajangen nogoni wa atiman nabi madina aga tengu madina keta mana tengu akilunta wala li yahude nugo nugo nyino ado kunda salahi lo do mena gane makanko ngabe nugo ni ado ku ngada tapoli ndo billo din citi amugi nanti kube nugo ta kun badawinga kongo sonda gano ku kunga ala khibare mugo nanti kunga lahi irini keta gelli mimbani animari wasalaban o muharibun ada mugo nanti ku qabila nu sikki ku gara mbandi nunga home nanti warni xeno annabi nyimme ngada kemmugu ay mbedi sahibanu idi mo ngemu di karama nanti ndaga akota Allah annabi nyimme sallallahu alaihi wa sallam aga bakka makkay ada usman ibn affan ada kenya to madina ngomma khirsenga aga bakka madina yakota usman ibn affan radiyallahu anhu ada kenya to madina ngomma khirsey kati garini ko kenga la danga ndey bakka tasu ana khirse to madina ngomma wakasada fi nahawi abuga kota ga baka kota do kamonyeri go gore ambugo geli sahiban ado kamonyeri go gore ambugo sahiban nan daga ke kaji wato jato riqai dingira ke maudiyan yuqalu lahu nakhlu ala bodi yawmayni min al madina nondo madina naga bito fi litrende igara ke jato riqai kun nondo madina naga bito fi litrende katambi saki ni madina falaqiya jam'un min qatifani fatafaraqa li fari fatakharaba li fariqani biram benga ketan be nyimme nga ado jama gemu
gelli bani katifanu remunga groupe nu ku hilli sutintome annabi nyimmen chay bonundo katifanu soro itintome waqafa badum badan yogonuda ila mekanundi mana na baga baga nden telongondi me baga nden gabenya ka imaga wala mi diri khitalu gajange maga uri imena gane wo khimatu salatu annabi nyimmen da sallen jigindi ada sallen jigindi fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi taifati rak'atani kanu en challe ada groupe nu hilli sigindi groupe nu hilli kanu en challe nga a salliti groupe hananga ara kanu hilli summa takhara annabi nyimmen nyin dugundi gadi wa salla bi taifati al-ukhra rak'atani fa kanat lahu arba'u wa li khawmi rak'atani ki ga hay wa hiya salatu al-khawfi wala ha su'urun ukhran marwiyat fil hadith kanu en challe mo gotana hayke ko kenga jaragande be nyimmen padi sundu mo be ko agara ko mo be groupe hanake ada rakanu hilli saliti kunga ada rakanu hilli saliti kunga itagu iga tehiya nga nyeme kunci la maleku annabi ken masalamu alaikum annabi ken to ko tagun kanu en challe mo ko hananya hayke annabi ken to ko tagun bo te yanga nyame kunga salamu alaikum kubenu ikunda rakanu hilli bana kita groupe hana ke igri de kasigi konnon kane gadi groupe hillandi ke be ga sikido konnon naka kulli gadi gas annabi le gilli gadi aga gri ada rakanu hilli salitiya aga dara kanu hilli salitiya annabi do kunjuta wa tahiya islam alaikum groupe nu ko hilli ho aga rakanu hilli salli allah annabi nyimmen ken dara kanu nakati salli kanu en challe tana wadi gadi annabi nyimmen ngana agana groupe nu agana salli nda taxu ina anara kanu hilli salli andara kanu hilli salli anda tehiya kenna to taxunu jama ki xakun na gri ho nara kanu hilli salli gadi kana taxu kana tehiya kana salamu alaikum kana legilli groupe hillandi ngana re gadi kayna annabi nyimmen dina taxu ana adina rakanu hilli salli adi ndara kanu hilli salli inda taxu inda tehiya annabi nda salamu alaikum groupe hillandi ke ho na legilli ina hillo salli dudangani ina salamu alaikum ken kana salli mo tanay tay bo kanu en challe o gana hata jay lengi har ki kumbano hajumay gaje ngana giri matu kusere xawndo ku bandi nga ngana girde kanu en ngana roy de ben nogondi xonno ngana ri wara kanu en challe ndabar ne o gel lo gana hata jay bo tuwanon juge mo ken jumhuru na ken garay ngama mungu illa ba yusuful mujani kembane amadungi atibi ko sallati fayja kunta fihim ati annabi ndakayran kunni akenda aya ke hamo kundunya tuwana qorenya hake kundu safi kharlemma ati Allah gati fayja kunta fihim ati annabi ndakayran kunni ati kanu en jalle on daga dabarni annabi gana yerro wada barni ka tuwano nda soxi jumhur nu tuwano nga karabe kun khalle ke sawabu mbaydi yabatte tay kembiri Allah kallanke nga ada kanu en cedi groupe isonde mum ada faali khallahu ruban fi qalbi la aduwi fatafarraqa jamuhum annabi nyimmen calli halle assalamu alaikum allahu ajja wa jalla da kanu en cedi kata konno ku sonde mum ay kanu jama qorebe gara nyigara kawme isu kanu isanki bakame iga sanki bakame kembiri Allah annabi nyimmen sallallahu alaihi wa sallama ay le sagene kata madinay وسميت هذه القجوة ذات رقاء لأن أخدام المسلمون نخب لأجل المسيئين ففعلوا عليها رقاء وهي إلى كي جدني غري ننتي قجوة ذات رقاء إلى كن دمر مانا هتلان دونجي na hetelan dabari katame ko parce que ati islaminu ke ko goda kuna kada mo tambi ke groupe so anna nyina soro dandan do ani setu honga kutega suni tanyai terende ge tambienda ngani kiyen gateni jajira keno gondi hoga sigino nganda wara te webe gano ngani bo te humbi bare ndanu ngani te humbi bare ndanu kembre hato kudo hoy ko ni na kutu nagi mundanda ngana rondi keta te we ngadi tambindi itida hedela no gwara gani kutu na hanadi tanunga na hanadi tanunga na nan garu sikan tanun antanun nan garu siki ni yeke te we na magambita kenye ni gara kure giri hedela nungenga parce que islami nun tanu ni iwasiki tewe ngam iwasiki tewe ngam o khila yogonu gatika inna ardaha taru kon kitabu nyugo no iti kembetire nanti tewe nyenda sa bonu kutam bindi gara hetala nun jiti na betala ndabari di tanu ndo ira munga yogonu ganati kenka hede iti dingira ke men nyinye ke gide ke sawaza wandeni ko dumbe ngari jatal alwan mukhtalifatu alwa kahannaha awraq kwaga hoga le ko dingira ke me giden chawa sawandeni kola ngabe ngadai yogonu kanati ka kenyen
يقولون قناتي غا وخيل بل هي اسم المكان الخجوة يقولون قناتي نو دينغرا كي ميا تغني جاتوري قاي دينغرا كي ميا تغني كينا على مهم ما غنيا كم مغوسو كتا عند بني من نغا كي دينغراي يقولون قناتي غا إذا هتلا نيادا باري كيين تامبيين غا anga kenga la tarong kitabundi anke ngara karabe jitandi anna no mutu hora ko ngamma nandi kiyen de wenya ndi tambindi ile rankase mbana di tanunga kiyen na maki tambindi angana kenya sugandi tarong kitabunda ko angana tikano dingira kya to konni dingira ke gidu kunya sawan sawantenni ko dingira ke nyinye angana ko kola ngabe ngadi ho dumbe ngadi ho gulle ngadi ho bulamma ngadi angana kenya sugandi tarong kitabunda riti angana tikano dingira ke mi to konni ko angana ti Minneapolis wala angana ti New Hope dingira ke mi to konni kenga hora ko nganda ngani wonda korndaka man yemuna ko minni awa gelli honga igara kebe hilla gelli ke gajange no gonni ke qaji watu jatari kay kundu annabi nyimme nga sallallahu alaihi wasallam najala jata yomi tahta sajirati ay annabi nyimme nyang kay te go wure sira mullu ken nyini tambi o ga gira ko namako kiyente ni tambi igara sira dingira mulle nga keta yitunga bungono sira ngono ngani ko sanklo yitu kure nan tuma iga tuma ken no annabi nyimme ngari keta tambi ndiraga annabi nyimme liti itu gore go wure sira ngai faali khabiya sefahu wa nama alika halla gara jongi teke sira mullu keta asagu teke wure agusa kenke watafarraga nasu tahta al asjari kembere keda sayebonu kusu wa namu isu sanki sanki lo wure igada ite gore wari ida annabi nyimme mbane wara ambesono ngani ikun nyimme nu keta isu tambi isanki lo kure keta nan daga sira mullu ngado itubenu wure isu kusa sagu isu kusa kenke iga kenke faja rajulu min al musrikina fa ikhtalafa shaybu rasul yugo ga nyugonti ken no goni keta billahi ati yaga do opportunity nyakita ke opportunity gani hiri wodo duna gelle na inda game kitan muhammadu ay shaqai te ngure muslimon cu ga sagu su kenke gena nyini tambi ni sura ga su fusa kenke iga kenke aga nyugonti aken nyugonti tikure na nyugonti maga daga na arande bi nyimme nyi awa kenke ne te ngure awa jemene sallallahu alaihi wasallam adika hangutar jongi kamundi aken nyugondirni magarni farenga iteke bore ada ka ke mulli nyankandi na bosi baki nganandi nan bi nyimmel lagati shero ko na lagati tage na yongo amadou gri angara gri musriki ati agara bi nyimmel lagati shero ko lagati tage na yongo gri angana yi hoy kuna ga bwakare hay umaru hay sasake ali mbane da mbane hayre ko soni gonda ndiga me hari diga me gado akida ngame tampono akida ndadu ngene kolla wasi kindan nagare nganda Allah sama na nyongi ado akida na me tampono soni gondi gam mo nyen tay agara nabi nyimmel laga agara ta kere gara yonko annabi giri annabi di yawo mun tawhidi nyali ngenni nge woni gane na here garna de nangirde ngeda saka ko annabi mo gonde tay ka hake wakitende ati annabi nyimmen darangani atani ngaro ni ba to qala Allah atan ning baga baga na ba annabi nyimin taranga nan ning baga baga na ba ko adara ko manjanga na ba man nan jobe atino ndam baga baga na de mbayn jobe nye adi sasa faman yemuna ko minni ko galla wasikira ngonde nganda nyongil lagan ko nan kolla wasikindan na galengi nganda ngarni muhammad bangarni annabi nyimin taranga ni ati Allah ni tanganda nan Allah wi ngisina ngarni tingarni kondo te o ko ga nan ye ko nan gadro ko to ke ka no tawhidi nyali ngenni aga ken no gondi bila fayda keda mani da bari ada ka hake wutu amene dan jigi tandron jomon kam ma dan jongoli koydo sembe na nyanka kata Allah ndabe nyimbenga na kari aga da ken da barandi ni hoyo ganda sampa sege ken no gondi na corona ndaga son jomba karabanen andabe nyimbenga garba so bila ka hangutu ka hake reba ka kitin no gondi Allah ndabe nyimbenga sallallahu alaihi wasallam aga da ka hake wuta dara ngani man yamuna ko gana ngisini ngail ngaranta ngarni parce que tawhidin ta gamma mushriki nyeni ati yalla nabi nyimina ngani qala kunu khairu akhiji mana kunu khairu akhiji angin na nyalla gandana sirenga ta hananga ka ha ke nyinga maga nge hedi la gandana sirei ka ha ki hange nya ki tendi ki angin na nyalla gandana sirenga tayib bila alaykum angana ka hambo se katingi drami gare la gare fore bakar kan jok smare angara
anjumana gundo kismare bakar gundo kismare ndo sipa ange nyaga na kaha mbo sikati ngengera kaha ke kitingi tendi Allah wili ngundi arawai kaha kina dugu tinga angana kita kanga na ko ngen gota diga me daki dangi diga angana harinya hoye jinna ga he na nyille hoye ngana ngande mbakanga kaha ke kana dugu tingare kenge anga ga kebe barna ngara kita kusa da barde walla ngen na marha ngudu katingi ngele wini ndakitingi tendi yi ankara bi maka soyde mbayn jobe nya kondo kondo ngega na kitingi tendi ankara tayib agara kengota ati Allah nabi nyimena tangen nanya laganda na sirenga tana ke ka hake nyingia maka bo ngeni laganda na burenya khasasa ka hampange nya kitedi angin nanya laganda na sirenga fadahu ila islami annabi nyimme ngem maksadu ndi ke nyemene agen ka marna lisire kari ala giri kata islama ko fala mi yeslimu amadu yugo ke modunga islama ko ati no ati nda islama ko ati nda islama ko kesu farenda wara ka ولكنه آتى الأهد أنه لا يقاتله ولا يكون ما قوم يقاتلونه فغل سبيله على الله يرون الله النبي نيم أتي هم فت يبانه كن دنگا جنا ورد ناقل لنا على الله يرون فارين أتي دنگا جنا ورد ناقل لنا har sirebe nuga na yanga jana ntaka pia ndanga jana ntaka pe kube nuga nga jana kahinia kube nuga nga jana ntaka pi grupu agara kengo annabi nyimmenti awa granda ndaka ada agira kana daka فذهب إلى قومه أراكتي سرون وقال جيتكم من عند خير الناس مشرك ني كون قابلا كروك يا مغاري كو يرون ati ki hay gilli sira ba ngaya mbos duna sira njui bi ida warini a huti ka pati ati hay gilli sira ba ngata ya mbos duna sira njui ati kira fursa ngida na ndiwa karni ka handuguti ya ke ngara kita ino akem binni ari warai daka al mushrik ni na gare ngode ka sira ka hunyi mero gare e tongu ngono men kara nge diga me to munye ko mushrik ni na kara tongore kwa Allah nabi nyimme sallallahu alaihi wasallam abu hurairah do ibuli shekhi bare atara to ngonya ko nanda keede minna mudu kuja kantangande atingara na gundo ko konanda ngana atangane daga sakam bare ngam ayatul kursi anna gara gelli bigini ngama indi Allah wajja wajalla na tanganda na nyarta nyimme ni ma ille ngangare agara mo gonja ganda nabi nyimme nda atara to ngonya ko de ati ka serqa funyande qara nge diga meke ke gille ke ni to ngonya ga tara maka saka diga metanayde ati hay gilli sereya bange serebe gam bosu duna sere njui seron bo sere hay gilli no nyagundu ikenya munda ida fursa ngire na kari ka kenga wini akendi wara birambenga ke kure kundu ke jatri qajwatu jatri kai anga wala tarikhun kitabu nyogunu no gondi tarikhun kitabi gabe iwakkondo nanti kure kenya wakati fi sanat rabia nanda min al hijriya nanda nya bagamba ka ko njina na katandinye yoka kenni mistake nya ga tarikhun kitabu gabe no gondi ho sahan denga ni kebe wa sahihu anna fi sanat sabiya bada khaybara ho sahan denga ni kebe kat kameti kame ke qajwatu jatri kai anya khaybara ga jangem palle wala man kana kitabi gume ke gara kengo nan danya khaybara ga jangem palle because ati mani kadi nyaga mbudu dingira ke kadi li anna abu hurairata radiyallahu anhu ado abu musa al-asari radiyallahu anhuma kana fi hajil qajwa kunyi ge gajange no gondi abu musa al-asari ado abu huraira oda kaga danga kengota abu huraira maslama ko batte aga salama ko bane ko ten ado annabi daga khaybara bo ho sa denga ni kebe abu huraira salama ko halle ni daga khaybara tar ko kitabu juge mo ken me shoge ndake kendi bo aro salama ko hijira njina nyorundi tay bo aga salama ko halle na ado faare daga khaybara aga mo jarage nan diani ato wadi aslama ko kata khaybara ga jangen balle khaybara ga jangen nganya ga salama ko kembere daga khaybara igiri halle no ngone ni gari ke kaji watu jatiri kai ati hosa denga ni ke gajange yanga wala tara on kitabu non ka hosa denga ni ke be igara ke be sugandi anya hijri anjina nyorundinye parce que abu agadi dalilu nya ke abu hurairah wa gajange dingira ke abu musa al-asari ken ka wake dingira ko da kaga danga ken kota kubenu ga daga iga girudo habasan bangenga jafar ibn abi talib do abu musa al-asari yan telengon ndiyan nabi ga khaybare ko daga na faren cika da khaybare daga na madina ati abu musa al-asari ni ke khaybara ke gajange no gondi abu hurairah kanyo kenya ke ngatanya hijriya njina nyerundi hijriya njina nyerundi kana fiha huma inma jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ko ga gira ko nakar isuri tabane
bada fati khaybara kama taqaddama koda kaga girgi dangina woda kaga girda dangay magobe nanti hijriya ngina nyorundi nyani igari kembire allah nabi nyimmenga sallallahu alayhi wa sallam wa qad arsala qabla hajihi alkhajawati ba'daha iddatu sarayan لتأمين طرق وتعذيب المتأدبين وتفريق المجتمعين نتوي ذكرها حتى لا يطول الكلام ati ken gajange dangi halle kun Allah nabi nyimmenga ara gajanga non kabe ngaben kai na mitir non ngaben kai ni sankido dingiranunga ni sankido dingiranunga nanti ndaga yadon to kunde gi jikundi indaga yadon to jikundi ado jama buruku benu ga taxudo gunnunga igaro kampallunga plani bure nyagi maga illi kheno Allah nabi nyimmendi sahibo nunga ini su sanki bakano ngani ini sanki bakano kitabi gumegati ato wa gusunu ona de honde anay diga men maga gilotoyi ona honne kona kadangani ken bare no gondi agada groupe nu kubenu xey nanti ndaga do peganga no batten umratul khadai akuna simbora kan wallahi wona kenga hay gilo no kundu awo kuga kebe konno ora ko kadi qultu ma qultu o kuga kebe konno ora ko kakunya hayna keta hosiri banam bana kubenu gadi khana kunje kara kullu bani adam al khatai wa ghayr li khataina tawabuna ora khana warayron kunni alla gana arabariye ko windo sahan kam moda gana girnda umratul khadai ge o walla nyaga ndura ko sokko mandinda ajjawo jalla alla gana alla garu mo sunya wora kada ngani ko no itali ndi ko me jungaru ndako to ana gane ndako to lagaru kyan ko tenni alla gando la alla garu njirondi no wada ono da ka sunya fayanu kata alla kala ngenyo songa ati ato suwa walla annabi nyimmen ji sallallahu alaihi wasallam ato suwa walla ko ko son tamundo na ton kota ken kota kona ko ni koy fay mega to dangani la tuduri ko la busara o huwa yudriku la busara odan gu yago nyemene ya ku yago randa Allah walla kallen goda ya kallen balle yago gubenu ganda nyemene kunyalla walla annabi nyimmen do suwa walla ko ko son tamundo na ton kota Allah ganda kenya ngoda ka sudangani subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruhu wa atubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته